ଦେଖିଛଟି? देखि न पाले भी मु ठीक सुनी पारे। मते एते अपमान कला, नीतू को अपमान कला, आउ तबे चुप हे बसछ। किछि कहू ना? कन्ना मु सुनी पारे। कौन कहबिनी? निश्चय कहबी। मोरी घरे एते बड़ गोटे अघटन घटी गला आ मु चुप हे रहबी? लक्ष्मी, लक्ष्मी ताकू आगो अच्छा करी पाने दियो। आपा मते डाकुथिले कि? घरे देवी दुर्गांकर आविर्भाव हेछि। जानि छु ना नहीं? कहार आविर्भाव? मां दुर्गा। से कि म? महामाया देवी दशभुजा। स्वर्ग राज्य जेते बेले दुष्ट दानवर आक्रमण रे अस्तव्यस्त सेते बेले दश हस्तरे 10 प्रहरण धरी आविर्भूत हेले महामाया मां दुर्गा शक्ति रूपिणी। शंख दुंदुबी नादरे प्रकंपित हेला दिग्विदिग। सुनिछु मां ए कहानी सुनिछु? ताले सब चुपचाप कहीं की शंख बजा थुड़ुली पका। तमर शंख बजा मु बाहर करूची। आज अजू को चिट्ठी लिखिबी। से आसिले से चंडी के मु झाड़ू रे बनै कि घरु बाहर करिबी। तो बड़टा पका खेलबा? ओ थरटी पका, थरे पका मो। नहीं मु देबी। दोनों खेलबा दे। ओ ए देखिले कि आछी? हां अरे सानो आसा आसा हला 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 उठ सुनो तमे हलो एभर सानो बहु बड़ हिसाब रे तुमको मोर किछि मोह चाह दवा कथा हेले नहीं भाई मोर किछि दरकार नहीं। खाली मते अपना आशीर्वाद करंतु मु जेमती अपांग परी हुए। पापा पापा खुड़ी को ए बॉलटा दे दियो। अच्छा आ मो पाखु को जा सुना पुआ सानो बहु मो देखि किछि न देल ता हबनी। नियो ए हारटा ताकु दियो। थाओ अपा मते खाली तुम सानो भणी पर स्नेह करनी भूल कले शासन करी तम परी हवा को सिखै दियो। अच्छा लक्ष्मी सानो बहु को घरे होचंती? को घरे? स्टोर घरे। तोर घरे सेटा पर तो अपरिष्कार हेकी पड़िची? ना भाई मु से घर सफा कर देछि मोर किछि असुविधा हबनी। अरे सुविधा असुविधा कथा पड़ीनी जेते हेले तमे हेले ए घरर नुआ बहु आ तमे से स्टोर घरे रहइबो आ आमे सुना लक्ष्मी सानो बहु बरंग ए घरे रहंतु मु बारंडा रे सोई पड़ी। हां ठीक कथा ना ता केमती हबो? ताहले देखो हेले निनी तमे कोन करिवो सुने? वीणा को पालेवा को पड़िबो से जेमती अपंग संगे न मिसे। हां जे संजू साना बहु आछंती। आसा आसा थाओ हेला कौन मो साना बहु मुह देखिला किछि दबनी? हां हां थाओ अपा। अरे ना ना थाओ काई की नहीं ए 200 टका रख तमर जा पसंद तमे किनी नबो। बड़ भाई की प्रणाम कलु कौन देले? आशीर्वाद देले। सुखिला आशीर्वाद? हाँ आशीर्वाद कले तो पैसा पड़ेनी बिचारा भाई मासु को केतरा टंका दरमा पांती छी। अच्छा निनी से कोट होचंती? हमर तो एक्स्ट्रा रूम नहीं स्टोर रूम रे। हां देखो टिके सावधान ने चलिबो सेठी मोर दामी फर्नीचर उडा अछि जेमिति भांगी न जाए। आम निज घर तैयारी होची आ केतरा मास पर कंप्लीट हे जिवो आमे सेठी चली गले तमे रूम का आसी जाई पारा। तमे एका जिवो बापा बों को संगे नबनी? तो मुंड ठीक अछि तो ए अंध बुढ़ाटा को संगे नै जाय पे कहूछु? दिन राती कटर कटर हे मानुस को बसी उठी दो नाहंती एठो चली गले रक्षा। तमे दुहे गपुथा मु आपन खायक दे से। सुन सबुदिन सकाळ उठी सीधा एठी चली आसीबु दी जण संग होई गपिबा सेठी रहिले अपांक हळ रे जोची हे जिबु। मु आसुची अपा। मेडिसिन टा ठीक काम देलानी ना? मो भी से देखुची आसी पारे की आपण मु नित्र हस्बैंड। अरे आसंतु आसंतु ए खराब आपण कोठी जे बसेबी काहे की एठी बसबार किछ आपत्ति अछि? ना ना बसंतु आपण पे चा करी के आने ना चा करबा दरकार नाही ऑफिस जी बोली संगे संग घर खाई आछि।
ନିତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲି। ଆରେ ସେ କଥା କାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା এইটা তাহলে তোমার অর্জেন্ট কাম অফিসরে অর্জেন্ট কাম ଅଛି কହି মতে ব্যস্ত করি পকেল এরে এଠି বসি আড্ডা মারুছ ঘরକୁ চলো তোমাকে মজা চখাউছি আউ দিনে যদি এ ঘরে গোড় দেইছ তোমাকে ছোটা কর দেবি কোন সুবুজি এতর ঘরକୁ চাল ও চাল ব্যাগ 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 ଆସୁଛି। ও চাল মা ବାପା ଆ ମା ଅପା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚିପି ଦେବାକୁ। ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିପି ଦଉଛି। রঙ্গ বত্তি ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଚିପିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ପାରୁଛୁ ତୋ ଶାଶୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଗାଲ ଦିଟା ଭଲ କରି ଚିପି ଚାପି ଦେ। কোন হেলা মো গালো চিপিবা ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦିନ ସାରା ଗାଳି ଗୁଲଜ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି କରି ଗାଲ ଦିଟା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଭଲ କରି ମାଲିସ କରିଦେଲେ ସକାଳ ନ ହଉଣୁ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। লক্ষ্মী লক্ষ্মী କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ବୋଉ? ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। লক্ষ্মী কাই କ'ଣ ହେଲା କି ବୋଉ? আসিগলা লাট সাহেবଙ୍କ নাতুণী এতে বড় হেলানি কোউ রাজকার্য করছিল কি ନିନି ଘର ବିଛଣା ଉଠି ଓଳେଇ ଦଉଥିଲି। ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଏତେ ଡେରିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଘଟଣା କଣ ଯାହାର ମୁହଁ ପାଇଁ କାମରେ ଫାଙ୍କି ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସିଆଡେ ଚାଲିଛୁ କଣ ମ ମୁଁ କଣ କାହାର ଖାଏ ନା ଧାରେ କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ରାଜୁକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ରାତି ସାରା ସେ ଶୋଇଲାନି କି ମତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଥାଉ ଥାଉ ସେ ନଖରାଗୁଡା ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଚୁଲ ଲାଗିଲାନି କି ଚାହା ବି ହେଲାନି ଆପଣ ଯାଇ ଘରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କରିଦଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଫିସ ବେଳ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ସରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯିବେ ଅପା ଝାଡ଼ୁଟା ମତେ ଦିଅ, ବାକି ତକ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦଉଛି। ତମେ ଯାଇ ଚୁଲି ଲଗାଅ। ଥାଉ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ତୁ ବରଂ ରାଜୁ ପାଖେ ଯାଇ ଟିକେ ବସିଲୁ, ତା ଦେହଟା କାଲିଠୁ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ବୋଉ ତମକୁ ଏତେ କଥା କହିଗଲେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ପୁଣି ଦିଅନ ସେଇ ଆଡା ମାରୁଛ ଜାଣିନ ତମ ଦିଅର ଚା ନ ପିଲେ ବାଥରୁମ ଯାଆନ୍ତିନି ସେଟା ତାଙ୍କ ହ୍ୟାବିଟ ଯାଅ ଚା କରି ନେଇକି ଆସ ହେଇଛି ବଡ ବୋହୁ କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଫଳା ପାଣିରେ ବତୁରା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବତୁରେଇଚଟି? ହଁ ମାମୁଁ। ଚଞ୍ଚଳ ଦିଅ ଏ ଖରା ପଡିଗଲେ ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଇଛି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଗିଲାସେ ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ପିଇଲେ ନା ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଭୋକ ଉପକ୍ରମ କ୍ରମଶଃ ବଢିବ। କଣ ବୁଝୁଛଟି ସାନ ବୋହୁ? ଶିଖେଇବାଟା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ବି କମ ଜାଣିନି ମତେ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଲା ଭାବିଛ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି କଥା? ତମେ ହେଲ ଏ ଘର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତମକୁ ପୁଣି ସେ ଖାଇବ? ତମ କଥା ଭାବିଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ଆଉ କଣ, ମୋ ପ୍ରତି ସହିଯାଉ ବୋଲି ଘରର ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଚାକରାଣୀ ପରି ଖଟାନ୍ତି। ତମର ବି ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି ସେଦିନ ମୋ ମନଟାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ତୁ ତ ଆସିଗଲୁଣି, ତୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ? ଜାଣୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏକୁଟିଆ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ନିଜ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡେ। କେତେ କେତେ ଅସହାୟ ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଭିତରେ ଥିବା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି। ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ହଁ, ତାପରେ ତୁ ଆସିଲୁ। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ତମ ପାଦର ଶିକଳି କାଟି ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି ଯୋଉଠି ଦୁଆର ଖୋଲା ରହିଲେ ବି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଏଥର ଦେଖିବ ବାପା, ମୁଁ ସବୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେବି। ବୋଉଙ୍କ ପାଟି ବି